Nag-bake ang akong asawa og cake og nagluto og lami nga sudan kay karong adlaw among i-celebrate ang 16 years nga pananghigugmaay ug 7 years nga panagminyo. But before ana, nanglaag pa kami sa usa ka dito nga lugar aron malingaw ang mga bata ug pa-enjoy na mo ang summer sa Iceland. Hi! Ayaw maayo patinugag. Kita up. Sakita sa iyang gikan ako sa gipon. Good job. Yeah. Yeah. I tricked you. I kicked your jacket. Okay. Kanang panahon na manguli na gid kay mi kay gipanggutom na mi og sakto kayo kung asawa magsugod nagluto. Ano pa? Hindi lang pa, hindi mo ito siya. May pwedeng mo Yan na. Mahal pa. Tayo lingkod. Buka. Balik lang. Gutom na. A simple but meaningful celebration sa muang anniversary niya. 7 years anniversary and 16 years anniversary as couple. Kay 9 years man mi nga manag-uyab and 7 years nga gikasal. Daghan kayong salamat nga niabot ka sa akong kinabuhi, Yabs, o sa duha kauban sa atong duha ka anak, malipayon kay ko sa akong kinabuhi nga nahitabo ning tanan o hantod karon tingkon gyapon ang atong panag-uban o nagkahigugmay gyapon ta. Anyar ko dre permi dili mausab perminting maghigugma kanimo hangtod sa hangtod. I love you so much, Yabs, og malipayong panagminyo sulod sa 7 ka tuig.